Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian, dan selamat berbakti di rumah Tuhan. Welcome to everyone, and I'd like to invite you to worship the Lord. Meskipun kita tidak bisa berkumpul di dalam gereja, tapi biarlah rumah kita menjadi gereja, menjadi rumah Tuhan. Even though we cannot gather and worship in the church, let us make our home as a church, as a house of God. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Minggu pertama di tahun yang baru 2021. Today is the first Sunday of the new year, the year of 2021. Jadi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan tahun ini kepada Tuhan. We want to come to the Lord, we want to commit this year into His hands. Kita percaya Dia yang telah bersama kita di tahun yang lalu akan bersama kita di tahun yang baru. We trust that He who has been with us in the year past will be with us in this new year. Tuhan tidak berubah, Dia selalu sama. God doesn't change, He is always the same. Saudara, kita akan memulai dengan bernyanyi bersama sebuah lagu yang pasti saudara kenal, yaitu Every Day with Jesus. Setiap hari bersama Yesus, makin hari makin manis, lebih manis daripada kemarin. Setiap hari bersama Yesus, aku mengasihinya lebih dan lebih setiap hari. Yesuslah yang menyelamatkanku, Dialah yang telah memeliharaku, Dialah yang kutunggu-tunggu. Setiap hari bersama Yesus lebih manis daripada hari kemarin. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Everybody ought to know. 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 Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. 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 Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the lily of the valley. The brightest morning star. He's the brightest morning star. He's the fairest of 10,000. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the hills, the lily of the valley. The brightest morning star. He's the brightest morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know.
siapakah Yesus? Yesus kembang mawar, Yesus kembang mawar Saron, bintang fajar yang mulia, dia terindah dari semua, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu Yesus, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Yesus kembang mawar, Yesus kembang mawar Saron, bintang fajar yang mulia, dia terindah dari semua, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu. Saudara-saudara sekalian, marilah kita masuk dalam doa. Let us come to the Lord in prayer. Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji nama-Mu. We thank you, O Heavenly Father, for allowing us to come to praise you. Bapa dalam surga, kami datang memohon juga pengampunan dosa atas segala kesalahan yang telah kami perbuat, yang telah mendukakan Engkau. We also come before you, Father. We want to ask for your forgiveness upon all our sins that we have committed against you. Biarlah darah-Mu mencuci kami, membersihkan kami. May your blood wash us clean once again. Yes. Bapa, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Now, Father, we want to listen to your word, so we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Saudara, saya juga mau mengingatkan, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi saya minta kesediaan saudara untuk menyiapkan roti dan anggur untuk nanti kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. I also would like to remind you that today we will have the Holy Communion. So, will you please prepare yourselves? When maybe you can also bring in your bread and your wine so that you all can partake in the Lord's Supper. Saudara, tema khotbah pada hari ini adalah Tahun Ketaatan. The theme of today's message is the Year of Obedience. Saya akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian, pasal 3 ayat 1 hingga 6. I'm going to read from the book of Genesis, chapter 3, verse 1 to verse 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Genesis chapter 3, verse 1 to 6. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, 'You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.'" "You will not certainly die," the serpent said to the woman, "for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Saudara, sekali lagi, tema pada hari ini adalah tahun ketaatan. Once again, the theme of today's message is the year of obedience. Saudara, kita tahu bahwa ular di dalam kisah ini adalah perwakilan dari iblis. We all know that the serpent in this story is the representation of the evil one, of Satan. Saudara, Tuhan menciptakan manusia dan menaruh mereka di Taman Firdaus. We all know that God created Adam and Eve and placed them in the Garden of Eden. Namun saudara-saudara, ya sayang manusia tidak menaati Tuhan, dan akhirnya kita tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Unfortunately, man did not obey God, and in the end, they fell into sin. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat dengan lebih mendalam apa yang terjadi pada saat itu. Now, let's delve into what really happened on that day. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa iblis datang dan berinisiatif mencobai manusia. First of all, what we can learn from the Bible is that it's the devil, it's Satan, who took the initiative to tempt men. Saudara, betul, ini yang tadi dikatakan di Alkitab. And that's true, that's a fact, that's what the Bible says. Namun saudara, kita mesti ketahui satu hal yang penting juga. Iblis datang mencobai manusia karena pada saat itu manusia sedang siap untuk dicobai. But what we need to know is this. It is true that the devil was the one who took the initiative to tempt man. But what we need to know is this. Man was ready to be tempted. Saudara, iblis tidak akan datang mencobai kita bila kita tidak sedang siap, tidak sedang rawan untuk dicobai. You see, the devil would not come to us if we're not ready, we're not vulnerable to be tempted. Jadi saudara, kita bisa pastikan sewaktu iblis datang mencobai kita, pada saat itu memang kita tengah rawan, tengah terbuka untuk dicobai. So every time the devil comes and tempt us, we need to remember this, that we are at that time we are weak, we are vulnerable, we are ready to be tempted. Pada saat itu Hawa sedang siap, sedang terbuka untuk dicobai. At that moment, Eve was open, was vulnerable to be tempted. Saudara, iblis tidak langsung melawan atau mematahkan perkataan Tuhan. Another thing that we can see is that the devil, Satan, did not go directly against God's word. Saudara-saudara,
iblis justru seolah-olah mengiyakan apa yang Tuhan katakan. Instead of going against God's word directly, what the devil do, or what the devil did was, he was sort of like agreeing with what the Lord God had said to Eve. Saudara, nah ini yang terjadi. Iblis berkata, waktu engkau memakannya, engkau akan seperti Tuhan. Engkau akan tahu baik dan buruk. The devil said to Eve, the moment you eat this, you will become like God. You will know good and evil. Saudara, itu betul, saudara. Begitu manusia memakannya, manusia memang tahu baik dan buruk. And it is true. The moment man ate that fruit, man knew good and evil. Tapi saudara, yang tidak diberitahukan oleh iblis adalah bukan saja tahu, tapi manusia akan sanggup dan akan memulai melakukan perbuatan yang baik dan yang jahat. But what he did not say was the other half of it. Not only would men know good and evil, man would also do good and evil. Masalahnya adalah bukan saja melakukan yang buruk, yang jahat, manusia dapat dikuasai oleh yang jahat. And not only doing that which is evil, man can also be possessed, be taken over, be controlled by that which is evil. Saudara, saya masukkan gambar Kain membunuh adiknya Abel. You look at this picture here, it's a picture of Cain's killing his brother Abel. Dosa pertama yang dicatat di Alkitab setelah manusia jatuh ke dalam dosa adalah dosa pembunuhan. You see, the first sin recorded in the Bible after man had fallen into sin was the sin of murder. Bukan antara dua orang yang bermusuhan, tapi antara seorang kakak terhadap adiknya. And this murder was not committed by two strangers which were in enmity with one another. This murder was committed by a brother against his own younger brother. Saudara, ini memperlihatkan dengan sangat jelas sekali manusia bukan saja bisa tahu apa yang baik dan buruk, manusia bisa melakukan apa yang baik dan buruk, dan ini yang terpenting, dapat dikuasai oleh yang jahat dan yang buruk itu. So not only can man know good and evil, yes, man can do good and evil, and more importantly, man can be possessed, taken over, controlled by that which is evil. Saudara, apa yang iblis lakukan adalah yang sering kali juga kita lakukan. What the devil did, we also do. Saudara, ada orang berkata, kebohongan yang paling canggih adalah kebohongan yang paling mendekati kebenaran. Somebody once said, the most sophisticated lie is the lie that is closest to the truth. Makin kebohongan mendekati kebenaran, makin canggih, makin susah dideteksi. You see, the closer a lie is to the truth, the more difficult it is for anyone to uncover its lie. Nah, saudara, itulah yang dilakukan oleh iblis, itu pula yang kita lakukan. And that's what the devil did, and that's what we usually do. Saudara, kadang kita berkata begini, saya sudah berbuat baik. Dengan kita berbuat baik, kita kemudian membohongi diri dan berkata kepada diri sendiri, saya adalah orang yang baik.
Don't we sometimes do things like this? We say to ourselves, I have done good. I have done good. And we also say, as a consequence of it, we conclude that we are good. Saudara, ini adalah kebohongan yang kita lakukan terhadap diri sendiri, supaya kita tetap bisa hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri. You see, this is a lie that we tell ourselves so we can do what we want to do all along. Saudara, dengan kita berkata bahwa saya sudah berbuat baik, maka saya orang baik, kita jadinya seolah-olah tidak berdosa. Kita akan pasti masuk ke dalam sorga. Kita adalah orang yang sudah pasti dikenal oleh Tuhan. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. By saying, I've done good, therefore I am good, we tell ourselves that lie to make us think that we are good and that for sure we will be accepted by God in heaven and that God surely knows us. While the fact is, it is not necessarily so. Saudara-saudara, kita sering mendustai diri kita dengan mengatakan hal-hal yang mendekati kebenaran, tapi bukan kebenaran. We sometimes lie to ourselves by saying lies that are so close to the truth so that we can be convinced that is the truth. Saudara, Tuhan tahu kita tidak bisa membohongi Tuhan. But God knows, and we can never lie to God. Jadi saudara, kita mesti ingat apa yang kita pelajari hari ini, supaya kita bisa terbuka dan jujur kepada Tuhan dan diri kita sendiri. We need to remember what we are hearing today, so that we can learn to be open, to be honest, both to God and to ourselves. Berikut, saudara, Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah itu. Memang karena Tuhan ingin mereka itu menaati Tuhan, ya. We know God forbade Adam and Eve to eat that fruit because God wanted them to obey God. But there's not a reason why God actually forbade them from eating that fruit. Saudara, alasan lain mengapa Tuhan melarang mereka memakan buah itu adalah karena Tuhan tahu bahwa sekali mereka makan buah itu, mereka bukan akan menjadi seperti Allah. Mereka akan menjadi seperti iblis. You see, God knew that once they eat that fruit, once they disobey God, they would not become like God. They would not become holy. They would become more like the devil. Saudara, semua perintah Tuhan untuk kebaikan kita. You see, all God's commandments are for our own good. Tidak ada satu perintah Tuhan yang akan nanti membahayakan atau mencelakakan kita. There is no commandment of God that will harm us, that will put us in harm's way. Tidak, saudara. Tuhan sayang kita, maka sewaktu Dia memberikan perintahnya kepada kita, itu pasti untuk kebaikan kita. You see, God loves us. So when He gives us His commands, it is all for our own good. Kita orang tua, kita pun mempunyai perintah, larangan terhadap anak-anak kita. We are parents. We too have our own rules that we want our children to listen to abide by. Saudara, tidak ada yang kita katakan kepada anak-anak kita untuk mencelakakan mereka. You know, we never tell them rules, give them rules that would put them in harm's way.
we would never do that. Jadi saudara, waktu Tuhan melarang, itu adalah untuk kebaikan kita. So when God forbids, when God says no, it is for our own good. Begitu mereka memilih untuk memakan buah itu, mereka sebetulnya memilih kematian. Saudara, di dalam Taman Eden atau Taman Firdaus ada 2 pohon yang Tuhan larang mereka untuk makan. In the middle of the garden, there were 2 trees that God forbade them from eating. Yang satu adalah pohon kehidupan. The first one is the tree of life. Dan yang kedua adalah pohon baik dan buruk dan jahat. And the second one is the tree of the knowledge of good and evil. Saudara, sebetulnya sudah jelas, saudara. Kalau yang satu pohon kehidupan, yang satunya pastilah pohon kematian. You see, actually, it's supposed to be so obvious. If that one tree is the tree of life, surely the other tree must be the tree of death. Tapi Tuhan tidak menggunakan istilah itu. Tuhan menggunakan pengetahuan akan yang baik dan yang buruk. Yes, God did not use that terminology, the tree of death. Instead, God used or named that tree the tree of the knowledge of good and evil. Saudara, tapi makna di belakangnya seharusnya sangatlah jelas. Kalau yang satu pohon kehidupan, yang satu tentulah pohon kematian. But I guess the meaning should be so obvious to Adam and Eve. If this one tree is the tree of life, the other one surely is the tree of death. Nah, saudara, bukan saja akhirnya Adam dan Hawa dan kita semua akan mengalami kematian secara jasmania, kita pun mengalami kematian secara rohania. Not only shall we all face physical death, experience physical death, but we'll also experience spiritual death. Nah, saudara, artinya apa itu? Mati secara rohani. What does it mean, spiritual death? Artinya adalah mereka terpisah dari Tuhan. The meaning of it is that they were to be separated from God. Tuhan adalah kehidupan. Begitu manusia memilih untuk melawan, tidak menaati Tuhan, manusia keluar dari Tuhan, keluar dari kehidupan. You see, God is the source of life. Those who go against God, disobey God, they decide to separate themselves from God, and because God is the source of life, when they separate from God, they separate themselves, they sever themselves from life. Maka itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa. And that's what Adam and Eve experienced. Mereka mengalami kematian rohani. They experienced spiritual death. Saudara, orang bisa mati secara spiritual meskipun secara lahiriah tampaknya kok baik-baik saja. You see, we can be spiritual dead even though we look fine from the outside. Saudara, kematian secara rohani artinya adalah lepas dari Tuhan. Tidak lagi tunduk kepada Tuhan. Mengeluarkan Tuhan dari dalam kehidupan kita. You see, spiritual death means we remove ourselves from God. We kick God out of our lives and we refuse to acknowledge Him in our lives. Saudara, banyak orang sekarang yang mati secara rohani, tapi mungkin sekali dari luar mereka tampaknya baik-baik saja. There are many who are spiritual dead, but they look okay from the outside. Saudara, hanya kita yang tahu sebetulnya
apakah kita hidup atau mati secara rohani. Only we who will know for sure whether we are spiritually alive or dead. Jika kita tidak mengakui Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan, kita adalah orang yang mati secara rohani. If we don't acknowledge God in our lives, if we don't submit ourselves to Him, to His rules, to His commandments, we are spiritually dead. Saudara, kita sambung lagi. Jadi sekali lagi saya simpulkan, ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan pada akhirnya membawa kita kepada kematian. So here's the conclusion. Disobedience to God's command ultimately leads to death. Saudara, berapa banyak orang yang kita kenal yang hidup di luar Tuhan, berbuat hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Benar-benar pada akhirnya kita melihat bahwa mereka sedang berjalan menuju kematian. I'm sure you have seen people who disobey God, who don't want to listen to God, who only do what they want to do. And we have seen that ultimately they are actually walking toward their own death. Saudara, tapi orang yang justru menaati Tuhan, pada akhirnya kita akan melihat mereka menjadi orang yang sangat hidup. Conversely, those who obey God, we see them as being so alive. So alive, saudara. Kalau kita mendekati orang yang taat kepada Tuhan, kita seolah-olah juga dipercikan oleh kehidupan itu. You see, when we are near those who are obedient to God, we are like spark. We are given spark of life. We too become alive. Nah, saudara, untuk mengakhiri, saya akan membagikan dua penerapan ini. To conclude, I'd like to share these two applications. Saudara, kita mau menjadikan tahun 2021 sebagai tahun ketaatan. We want to make 2021 as the year of obedience. Nah, ini ada dua penerapannya. Pertama, meskipun kita tidak mengerti, lakukanlah. So here's the first application of obedience to God. Even though we don't understand it, still do it. Saudara, kadang kita akan tergoda melakukan hal-hal tertentu, sebab buat kita itu lebih masuk akal. Tapi kalau kita tahu, itu bukanlah kehendak Tuhan, itu dilarang Tuhan, jangan lakukan. There are times we will be tempted to do something that makes perfect sense to us, that we understand it, but then we know it is not God's will, or it is against God's will. If that's the case, even though we don't understand it, even though we don't understand it, still do it. We don't always have to understand everything that God tells us. Jadi meskipun kita tidak mengerti apa yang Tuhan minta kita lakukan, tetap lakukanlah. Kita tidak tunggu sampai mengerti, baru menaati Tuhan. We don't wait till we understand everything before we obey God. Penerapan yang kedua adalah, meskipun tampaknya baik dan enak dipandang, jangan lakukan. Even though it looks good and pleasing to the eye, don't do it. Saudara, betapa seringnya kita tergoda karena apa yang kita lihat menyenangkan kita. Jangan lakukan. At times we are tempted because what we see is good and pleasing to the eye. Saudara, berapa banyak orang yang jatuh ke dalam dosa karena melihat apa yang di depan matanya itu menyenangkan. There are so many people who have fallen into sin because
what they see is good and pleasing to the eye. Tapi saudara-saudara, selalu ingat apakah yang di depan mata itu sesuai atau tidak sesuai dengan perintah Tuhan. But we must always remember whether or not what is in front of us is in accordance to God's command. If it is not, then don't do it. Jadi biarlah dua perintah ini ya kita lakukan. Meskipun kita tidak mengerti. Kalau kita tahu itu adalah perintah Tuhan, lakukanlah. Even though we don't understand it. But if we know it is His will, do it. Yang kedua, meskipun tampaknya baik dan menyenangkan, tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, jangan lakukan. And the second is this, even though it looks good and pleasing to the eye, if it is not in God's will, or it goes against God's command, don't do it. Amin. Saudara sekalian, sekarang kita akan berbagian di dalam perjamuan kudus. Now I would like to invite you to partake in the Holy Communion with Jesus. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 22. I'm going to read now from the book of the Gospel of Luke, chapter 22. Injil Lukas pasal 22. Saya akan bacakan dari ayat 14. I'm going to read from verse 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Now I'd like to ask Santi to read from verse 14 to verse 18. When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, "I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God." After taking the cup, he gave thanks and said, "Take this and divide it among you. 18. For I tell you, I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes." Saudara, Tuhan Yesus kemudian mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Santi will read verse 19. And he took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Saudara, marilah kita mengambil roti. Marilah kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, roti ini melambangkan tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi dosa-dosa kami. Dear Lord Jesus, this bread is a symbol of your body that you has given to us for the redemption of our sins. Biarlah ya Tuhan, roti ini, tubuh Kristus ini, memberikan kepada kami
pengampunan dosa. So we pray, Father, may this bread, this body of the Lord, give us the forgiveness of sins. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Saudara, marilah kita mengangkat cawan ini. Dan sebelumnya Santi akan berdoa. Let us lift up this cup and Santi will pray for us. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk anggur ini yang kami akan minum sebentar lagi. Ini adalah darah-Mu yang Kau cucurkan di kayu salib. Engkau begitu menderita untuk kami semua, supaya kami boleh mendapat hidup yang kekal. The cup that we are going to take, dear Lord, this is your blood, symbol of your blood that you have shed for us on the cross, that we, Lord, could have eternal life. We thank you, Lord, for your suffering, and thank you so much for loving us. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Marilah kita meminumnya. Saudara-saudara, marilah sekarang kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu berjudul Never Alone. We'll conclude our service by singing this song, Never Alone. Tidak akan pernah sendirian. Saudara, biarlah lagu ini memberikan kepada kita kekuatan menjalani tahun yang baru. May God use this song to give us strength to start this new year. Bahwa kita tidak akan sendirian. We will never be alone. I've seen the lightning flashing and heard the thunder roll. I felt since breakers dashing, trying to conquer my soul. I've heard the voice of Jesus telling me still to fight on. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. When in affliction's valley, I'm treading the road of care, my Savior helps me to carry my cross when heavy to bear. My feet entangled with briars, ready to cast me down. My Savior whispered his promise, never to leave me alone. No, never alone. No,
never to leave me alone. No, never alone. No, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Jangan kamu takut, aku sertamu. Firman-Nya berkata untuk kita semua. Tuhan memberi hibur bila kau susah, dan memberikan kuat bila kau sedang lemah. Jangan kamu takut, aku besertamu. Takkan tinggalkan kamu di setiap kau perlu. Jangan kamu takut, aku besertamu. Takkan tinggalkan kamu, aku tetap sertamu. Awan gelap berlalu, susah pun hilang. Hari Tuhan mulia, penuh kesukaan. Karena kasih Kristus ku tinggal tetap bermazmur dan bernyanyi, puji Yesus penebus. Jangan kamu takut, aku besertamu. Takkan tinggalkan kamu di setiap kau perlu. Jangan kamu takut, aku besertamu. Takkan tinggalkan kamu, aku tetap sertamu. Jangan kamu takut, aku besertamu. Takkan tinggalkan kamu, aku tetap sertamu. Saya akan minta Santi untuk mengakhiri ibadah ini dengan doa. Santi will pray. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini, memasuki tahun yang baru. Biarlah Tuhan berkenan, kami semua ingin mengikut Tuhan dengan lebih menurut dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kami setia, Tuhan, untuk tahun ini, di tahun yang baru ini, biarlah sepanjang tahun kami boleh mengikut firman-Mu dan mengikut jalan Tuhan. Heavenly Father, as we come to this new year, 2021, may we be obedient, Lord, in every step of the way. May we follow you, may we let you be our guide, and help us to be faithful to you in obeying you. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Saudara-saudara, sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kita. We'll see you all next week, and may God bless us all.